हेलो हल्द्वानी की अदबी नशरियात में खुश आमदीद है। हमारी आज की खुसूसी पेशकश है आगरा बाजार नज़ीर अकबराबादी का शहर हबीब तनवीर की नज़र से, जिसे पेश कर रहा हूँ आपका दोस्त शहपर शरीफ, शोबे उर्दू, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी से। अजीज दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 18वीं सदी के आगरा की गलियों में, जहां जिंदगी के हर रंग के साथ गूंजती है नज़ीर अकबराबादी की शायरी, जहां बादशाहों के दरबार सुनसान हो चुके, लेकिन बाजार की गलियां अब भी जिंदगी से भरपूर हैं, जहां हर फकीर, हर दुकानदार, हर पतंगबाज, हर मदारी, हर तमाशबीन जिंदगी की तलखुशीरी हकीकतों के साथ जीता है। और इन्हीं गलियों में हबीब तनवीर ने तख्लीक किया वो अजीम ड्रामा जिसे उर्दू थिएटर की दुनिया में संगे मील कहा जाता है, आगरा बाजार। ये साल था 1954 ईस्वी का। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफीन के यौम नज़ीर के मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया में पहली बार स्टेज पर पेश किया गया और फिर किताबी शक्ल में आज़ाद किताब घर दिल्ली से शाया हुआ। ये सिर्फ एक स्टेज ड्रामा नहीं बल्कि एक अहद की गवाही बन गया। हबीब तनवीर ने अपने दोस्त अतहर परवेज की फरमाइश पर यह शाहकार तख्लीक किया, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये ड्रामा सिर्फ एक अदबी तख्लीक नहीं रहता बल्कि अवाम की जिंदगी की मुकम्मल तस्वीरें बनकर हमारे सामने आता है। आगरा बाजार को अगर हम एक खूबसूरत मुसव्वरी कहें तो गलत ना होगा। उसे हबीब तनवीर ने 4 बड़े रंगों में बुना। पहला, गुर्बत, इफलास और बेरोजगारी का अक्स। दूसरा, अदबी दुनिया के तासुब और तसाहिल की झलक। तीसरा, अवाम में नज़ीर की मकबूलियत। और आखिर में नज़ीर अकबराबादी का आलमगीर पैगाम इंसानियत। आइए जरा इन किरदारों से मिलते हैं जो इस बाजार की रूह हैं। पतंग वाला, पतंग लो पतंग, अच्छी डोर मजबूत डोर। ककड़ी वाला, ठंडी मीठी ककड़ी, दिल को भाए जबान को लुभाए। लड्डू वाला, शादी ब्याह के खुशी के मौके पर मीठे लड्डू। मदारी अपने बंदर के साथ, बताओ कैसे अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर टूट पड़ा था, बंदर लाठी मारता है। रीछ वाला, कन मैला, बर्फ वाला, घोड़ों का ताजिर, फकीर, हमजोली, शायर नुमा आदमी, तस्करा नवीस, कुतुब फरोश, दारोगा और सिपाही। ये सब किरदार न सिर्फ जिंदगी की झलकियां दिखाते हैं बल्कि नज़ीर अकबराबादी के जमाने की मुकम्मल तारीख हमारे सामने रखते हैं। मदारी का तमाशा ड्रामे का एक जबरदस्त मंजर है। मदारी कहता है, अच्छा बताओ नादिर शाह कैसे दिल्ली पर झपटा, बंदर लाठी मारता है। मदारी कहता है, और अहमद शाह अब्दाली, बंदर दोबारा लाठी मारता है। मदारी कहता है, और सूरजमल जाट आगरा पर कैसे चढ़ दौड़ा था, बंदर दौड़ता है और लेट जाता है। मदारी कहता है, और फिरंगी हिंदुस्तान में कैसा आया था, बंदर भीख मांगने की नकल करता है। मदारी कहता है, और हमारा क्या हाल हुआ, बंदर पेट बजाता है गिर पड़ता है। ये सादा सा बंदर का तमाशा दरअसल हिंदुस्तान की पूरी तारीख बयान कर देता है। क्या कहने हबीब तनवीर की तख्लीकी ज़हानत के। ड्रामे में अदबी दुनिया के किरदार भी अपने रंग दिखाते हैं। नज़ीर की मकबूलियत अवाम में तो है मगर अदबी ऐवान उसको शक की नजर से देखते हैं। कुतुब फरोश कहता है, ये नज़में भीख मांगने वाले गाते हैं, ये अदब नहीं है। तस्करा नवीस कहता है, जिसकी जिंदगी आवारा गर्दी और पतंगबाजी में गुजरी हो उससे क्या शर्मो हया। लेकिन हमजोली की बात गोया पूरी इंसानियत की तर्जुमानी बन जाती है। जमाने को मुजाहिद नहीं आदमी चाहिए। यही इंसान दोस्ती है नज़ीर अकबराबादी का असल पैगाम।
حبیب تنویر نے ہر کردار کی زبان اس کے پیشے، مزاج اور حیثیت کے مطابق رکھی ہے۔ ککڑی والے کی زبان الگ، تذکرہ نویس کی زبان الگ، شاعر نما آدمی کی زبان الگ۔ جیسے تربوز والا کہتا ہے بڑے بڑے بادشاہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھیا۔ داستان گو کہتا ہے میر صاحب وطن آئے مگر صحبت میسر نہ آئی، چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ڈرامے کی زبان مرصع نہیں ہونی چاہیے، گلی کوچے کی بول چال ہونی چاہیے، اور آگرہ بازار میں یہی زبان اپنا جادو جگاتی ہے۔ یہ ڈرامہ محض ایک دن کی داستان سناتا ہے، لیکن اس ایک دن میں مغلیہ سلطنت کا زوال، پلاسی کی جنگ، انگریزوں کی چالاکی، عوام کی غربت، ادبی دنیا کا تعصب اور نذیر کی انسانی ہمدردی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ نذیر ان درباروں میں نہیں جاتے جہاں میر اور غالب بیٹھے ہیں، ان کی شاعری گلی کے ہر بچے، فقیر، مزدور کی زبان پر ہے۔ حبیب تنویر نے نذیر کے 23 کلاموں کو ڈرامے میں سمویا، جن میں گیت، نظمیں، غزلیں اور شعر آشوب شامل ہیں۔ نذیر کہتے ہیں انسان ہی انسان کا دشمن ہے، مگر پھر بھی انسان سے محبت سب سے افضل ہے۔ تذکرہ نویس بتاتا ہے میاں اب کیسی دلی، کہاں کا دربار، کون سا اکبر ثانی، قلعہ معلیٰ کے کھنڈرات میں صرف الو بولتے ہیں۔ گھوڑوں کا تاجر کہتا ہے جھانسی کے پاس فرنگیوں اور ٹھگوں نے جو کمایا تھا سب چھین لیا۔ یہ سب مکالمے ایک بکھری ہوئی تاریخ کا مکمل مرقع پیش کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آگرہ بازار صرف ایک ڈرامہ نہیں، یہ تہذیب کی آخری سانسوں کی صدا ہے، یہ عوام کی آواز ہے، یہ ادب کا زندہ استعارہ ہے، یہ نذیر اکبر آبادی کے کلام کا زندہ منظر ہے، یہ حبیب تنویر کی فنی عظمت کا سنہرا باب ہے۔ آج جب ہم آگرہ بازار کی گلیوں سے گزرتے ہیں، ایسا لگتا ہے نذیر ابھی بھی کسی نکڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے سے جیتے ہیں انسان۔ یہ ہے نذیر کی شاعری، یہ ہے اصل ہندوستان۔ آگرہ بازار آج بھی زندہ ہے کیونکہ نذیر آج بھی زندہ ہے۔ آپ سن رہے تھے آگرہ بازار، نذیر اکبر آبادی کا شہر، حبیب تنویر کی نظر سے، جسے پیش کر رہا تھا آپ کا دوست شہپر شریف۔ ہیلو ہلدوانی کی خصوصی ادبی نشریات میں اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔